Good morning student. Welcome to my channel Malli Learning Hub. Today we will study a chapter 2 inverse trigonometric functions of class 12th beta. Okay. So before studying this chapter we have to clear some concept of our previous chapter, that is function beta. If we don't know about function, we are unable to know about inverse function. Okay. So function beta. What is function? Function is a relation between two sets, two non-empty sets. Here A is a non-empty set and B is also a non-empty set, and there is some rule assigned to A through which elements move in B. Set A, for example, in set A beta, we have natural numbers. And the rule is 2x beta. Here all the values of x are placed in set A and they are called domain beta. A ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਕਵਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਸੋ 1 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਓਕੇ, ਇਨ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਵੈਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਵੀ ਗੈਟ 4 3 6 4 8. ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ. 1 ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ 1 ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਇਧਰੋਂ y ਦੀ 1 ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇਮੇਜ ਆਫ ਥੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼. ਇਮੇਜ ਬੇਟਾ ਥੀਸ ਆਰ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 4 3 ਦੀ ਇਮੇਜ 6 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਅਤੇ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ y ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, b ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ 1, 4 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ 2, 6 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ 3 ਐਂਡ 8 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ 4. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਨਾਲ. ਰੂਲ ਕੀ ਆ 2x ਰੂਲ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਓਕੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਬੇਟਾ? ਔਨ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਔਨ ਟੂ. ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ there are possibility that is this is a many one function, then we are not able to find the inverse of it. Now beta, how can we find the inverse beta? If we take this function, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2, ਠੀਕ ਆ, 3 4 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਉੱਧਰ ਐਗਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਜਿਵੇਂ 3 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, 7 ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਮੇਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਡ ਮੇਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਰੇਂਜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਆ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਐਗਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰੇਂਜ ਕਿਹੜਾ 2 4 6 8 ਆ, ਦੇਖੋ 2 4 6 8. ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਕੀ ਆ 1 2 3 4, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 4, ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ. ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਇਨਵਰਸ ਆ, ਦੋਨੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ. ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ B to A, ਦੈਨ ਬੇਟਾ we are able to find the inverse of the function. How can we find the inverse? We have studied in chapter first that when fx equal to beta, when fx equal to x upon 2, okay, and we write x equal to y, x ਨੂੰ y 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ y. ਓਕੇ, sorry, f of x equal to 2x, sorry beta, f of x equal to 2x and y equal to 2x
ਐਂਡ x ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਬੇਟਾ y ਅਪੋਨ 2। ਹੁਣ x ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x ਬੇਟਾ f ਇਨਵਰਸ x। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੈਟ ਯੂਰ fx, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ f ਇਨਵਰਸ x। ਓਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਅਪੋਨ 2 ਦੈਟ ਹੀ ਯੂਰ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ x ਅਪੋਨ 2। ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਔਨ 2 ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਨਵਰਸ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ। ਓਕੇ ਜੇ 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, 1 2 3 ਇੱਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਇੱਧਰ 1 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੀ ਵਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਅਸਾਈਨਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਵਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡਿਵਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਦੀ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਐਗजिस्ट ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, 1 ਤੇ ਔਨ 2 ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗजिस्ट ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਵਰਸ। ਬੇਟਾ you have to remember 1 and on 2, that is it is a bijective. Now our chapter is inverse trigonometry function. There are 6 trigonometry functions you have studied in your class 10th beta. Sin x, cosecant x, tan x, cos x, secant x and cot x. Here we have to find the inverse, so I have written sin inverse, cosecant inverse. Okay, but you have to remember we have to divide it into 2 groups beta. Group 1 sin inverse, cosecant inverse and tan inverse. Why we are placing in 2 different groups? Because their formulas are quite similar. It's easy to remember the formulas of these trigonometry ratios if we place in divide it into 2 groups. Okay, so sin inverse, cosecant and tan inverse, that is in group 1, and cos inverse, secant inverse and cot inverse in group 2. Now beta we have to study the graph before we have to before we go to next concept. We have to study the graphs of these functions beta. Now we will study the graphs of these functions. Students, let's study the graph of sin inverse and cos inverse functions. To study the graphs of sin inverse and cos inverse function, we have to study the graph of sin x and cos x. You have already studied the graph of sin x and cos x in +1 class beta. The sin x, the graph of sin x is here beta. You would see that the value of x beta 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 up to so on are the values of domain. So domain of sin x beta, domain of sin x is all real number beta, all real number. And range देखो बेटा, range की है 1 2 -1। वैल्यू जो ग्राफ आ, ग्राफ की हाईएस्ट पीक वैल्यू कितने जा रही है 1 ते लोएस्ट वैल्यू कितनी है -1। सो द रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1। okay, now I already told you that if we want to find the inverse of any function beta, we have to make it 1 1 and on 2 as well। okay, but here the function is not 1 1 beta। sin x function 1 1 नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਡੋਮੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਆ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ,
ये देखो किन्ने ही पॉइंट्स के उपर, सो मैनी पॉइंट्स के उपर ग्राफ नू कट कर रही है। ओके, हेयर दी वैल्यू ऑफ वाई रिमेन सेम बेटा, वाई की वैल्यू देखो कॉन्सटेंट आ, वध नहीं रही घट नहीं रही, क्योंकि वाई एक्सिस उपर आ, तो वाई एक्स दे आपां वाई एक्स के उत्ते एक ही लाइन ड्रॉ की है जी एक्स एक्स के पैरल, सो वाई की वैल्यू इतने वाली आही पॉइंट आई रहूगी, जिनी मर्जी हो सकती 0.5 एनीथिंग, बट एक्स दी वैल्यूज वेरी कर रही, इतने एक्स की वैल्यू होर आ डिफरेंट आ, इतने एक्स की वैल्यू डिफरेंट आ, इतने डिफरेंट आ, सो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है तो वाई की वैल्यू सेम आ। जे तुसीं इनू ग्राफ बनाओ बेटा इहदा, ठीक है, x1 x2 सैट की फॉर्म च लिखोगे x3, ये सारिया वैल्यू किहड़ियां एक्स एक्स तो लईआं, तो वाई की वैल्यू बेटा चेंज ही नहीं हो रही, वाई की वैल्यू आप कल्ली वाई लै रहे हैं क्योंकि कॉन्सटेंट है वाई की वैल्यू। ओके, तो की ये 1-1 फंक्शन बनिया? नो बेटा, इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन। ओके, बिकॉज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू मेक इट 1-1 फंक्शन, टू मेक इट 1-1 बेटा वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, तुसीं इहदी डोमेन नूं रिस्ट्रिक्ट कर देना। आ देखो इधर मैं ग्राफ किया वा प्लॉट किया, ये ग्राफ दे विच बेटा मेरी वैल्यू नूं -π/2 तो π/2 दे विच रिस्ट्रिक्ट करता डोमेन नूं, हुण ये ग्राफ ये तो बाहर नहीं आपां कंसीडर कर सकते। ओके, वैल्यू हैगी -π/2 तो π/2 तक। ओके, जे हुण इत्थों मैं लाइन ड्रॉ कोई भी लाइन ड्रॉ करा, देखो इत्थे जे मैं लाइन इत्थों मैं पॉइंट लैके चलना एक्स एक्स, इत्थे जिहड़ा मर्जी पॉइंट लवां, मान लो इत्थे मैं x1 पॉइंट लिया, ठीक है, तो इत्थे जिहड़ी y1 आ ये मैनूं डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, अगे मैं इत्थे x2 पॉइंट लाऊंगा, ठीक है, तो वो y2 वैल्यू डिफरेंट होगी। यदा मतलब हमेशा जो x1 y1 चूज किया जाऊगा, ठीक है, तो कभी भी ये नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी फॉर दैट x1 एंड x2 वी गेट सेम वैल्यू ऑफ y, so we always get a unique value. Okay, for x1 we get a unique value of y, for x2 we get a unique value of y. In this way we get all the different values for x. So this function is clearly beta x1 x2 x3 इधर की आ रही हैं डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं आपां नूं y1 y2 y3। ओके, तो यदा मतलब ये फंक्शन दे लई आपां नूं एक एक्स की वैल्यू ली एक ही वाई की वैल्यू मिल रही है, सो इट इज़ अ 1-1 फंक्शन। ओके, नाउ ये भी है कि जे वाई लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, जो 1-1 होंगे बेटा ऑन टू हो गई, वाई की हरेक वैल्यू लिए आपको एक्स की वैल्यू भी मिलूगी। अगेन जे आप डोमेन तो रेंज नूं की कर दीए इंटरचेंज कर दीए, इनवर्स फंक्शन लिए आप डोमेन तो रेंज नूं इंटरचेंज कर देंगे। ओके, नाउ बेटा वट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, हाउ कैन वी ड्रॉ द इनवर्स फंक्शन। ये बेटा इनवर्स फंक्शन नहीं, ये साइन फंक्शन ही है। ओके, यदा इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करना है, जो मैं साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्ट किया वा, तेरे साइन का इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करने लिए थोनों की करना पऊगा बेटा, इत्थे एक मिरर प्लेस करना पऊगा, मिरर कह लो। ओके, इस तरह ना एक मिरर प्लेस कर दो बेटा, तो यदि मिरर इमेज फाइंड करो कित्थे आऊगी, जी ग्राफ की मिरर इमेज है बेटा, ये ग्राफ की मिरर इमेज आऊगी बेटा थोड़े कोल, आ देखो इत्थे आऊगी ग्राफ की मिरर इमेज। ओके, इस तरह बेटा इन दिस वे वी गेट दी साइन इनवर्स, जो न्यू ग्राफ बनया जो मैं डॉटेड प्लॉट किया बेटा, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो पहला साइन एक्स जो प्लॉट साइन इनवर्स एक्स प्लॉट नहीं सी कीता, तो डोमेन नूं की कीता, डोमेन नूं आपां रिस्ट्रिक्ट कीता जी, डोमेन की करती सी बेटा, आ देखो मैं ये डोमेन कितनी लैके चले हाँ, ये साइन इनवर्स माइनस आप ली सी -π/2 तो लैके π/2 तक। ओके, ये डोमेन ली सी बेटा, अंडरस्टैंड नाउ बेटा रेंज तो यही सी, दोनों नूं इंटरचेंज कर दो बेटा, इंटरचेंज करके हुण डोमेन कितनी बन जू, साइन इनवर्स की डोमेन कितनी हो जूगी, डोमेन हो जूगी बेटा -1 to 1। ओके, तो रेंज कितनी हो जूगी बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स इट कम्स आउट टू बी -π/2 to π/2। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। देखो इधर वाई की वैल्यू हम डोमेन बन चुकी हैं, वाई की वैल्यू कितों तो लैके कितने तक न्यू फंक्शन लिए, देखो वाई की वैल्यू हैगी बेटा, इतने वाई की वैल्यू कितनी आ, इतने वैल्यू हैगी -1, इतने वाई की वैल्यू कितनी आ मैक्सीमम 1। ओके, इतने वाई की वैल्यू 1 आ बेटा, अंडरस्टैंड। तो अपने को की आ गया, देखो आ चेंज हो गया, डोमेन की आ गया -1 to 1, तो रेंज कितना आ गया -π/2 तो π/2। दिस इज द केस ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। नाउ यू हैव टू understand the graph of cos x, you have studied that cos x
जीरो ते वैल्यू cos x की कितनी होंगी है बेटा, यू हैव स्टडी अर्लीयर cos 0 1 होंदा वा, cos पाई बाय 2 कितना होंदा 0 बेटा। इन दिस वे जी cos की वैल्यूज होंगी बेटा वो की होंगी, cos की डोमेन भी डोमेन ऑफ cos फंक्शन बेटा की होंगी और रियल नंबर, ठीक है। रेंज ऑफ cos फंक्शन बेटा सेम बेटा, रेंज ऑफ cos फंक्शन कितनी होंगी सी -1 to 1। तो जो बेटा इनू रिस्ट्रिक्ट करना वा तो इनू रिस्ट्रिक्ट करना वा इतों तो लैके 0 तो लैके पाई, फ्रॉम 0 to पाई वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इट कम्स आउट टू भी देखो इतने कितनी वैल्यू है 0 तो इतने कितनी है पाई, ठीक है। तो वैल्यू इतने कितनी है -1 तो इतने वैल्यू कितनी है 1, -1 to 1 के बिटवीन लाई करता होंगे तो उनकी डोमेन तो रेंज पहला वाले फंक्शन वांगू इंटरचेंज हो जूगी, ठीक है। डोमेन तो रेंज हुण इहदी डोमेन कितनी बन जूगी बेटा फंक्शन की, इहदी डोमेन बन जूगी बोलो शाबाश, देखो आ तो ये रेंज बन गई 0 to पाई ये रेंज होगी, डोमेन कितनी है सेम 1 to -1, डोमेन हैगी बेटा -1 to 1 कह लो या 1 to -1, ओके। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन बेटा कितनी होगी 0 to पाई। आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स ऑफ दीज फंक्शंस बेटा। नाउ देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग 2 graphs beta, one is sin x and other one is sin inverse cos inverse x, sin inverse and cos inverse। remaining graphs there is no need to study the remaining graph, just remember the formulas of that graphs, okay। Now we will study the formulas of this chapter। Student, these are important results of trigonometric functions beta। if you want to make grip on this chapter you have to remember this beta formulas। I tell you some important of them, but when you apply all of these formulas in your questions, you automatically learn all the results, okay। First is sin inverse x beta। In sin inverse x, as I told you, the domain and range beta gets interchange. Here the domain is -1 to 1. In case of sin x, range is -1 to 1. You have to focus mostly on range of a function, okay। -1 to 1 and range is -pi to pi by 2. In similar way, all the 6 cos inverse x -1 to 1, 0 to pi beta। In cosecant inverse x beta, here I have to use open bracket beta, sorry, here is the open bracket, here there cosecant inverse all real number except -1 and 1 and the range is -pi by 2 to pi by 2 except 0। Why we cannot fill 0 in this function? You know that cosecant x equal to beta 1 upon sin x, okay। If we put x equal to 0 then it comes out to 1 upon 0 because sin 0 is 0 which is an infinity, okay beta। If function does not exist, its inverse also does not exist, okay। So we can't substitute value 0। in similar way 0 to pi beta we can't substitute pi by 2। you have to learn these results। next beta, these results are also very important, please remember them। These 3 results have give same answer to you, pi by 2 pi by 2 pi by 2। just you have to remember the sin inverse plus cos inverse equal to pi by 2 when x lies between -1 to 1। you have to remember this। in case of sin inverse and cos inverse, when x lies between -1 to 1 the value comes out to be pi by 2। in similar way tan inverse plus cot inverse x equal to pi by 2 for all x belongs to real number। here is no trouble beta because x belongs to real number, so you can write this result anytime beta, but here you have to focus there the value of x, that is here x and x is always lies between, that is if a value of I will take x to be value 1 by 2 then it will satisfy this condition, but if I will take the value 3 by 2, okay, then this formula is not applicable because I already told you that x lies between -1 and 1, here the value is 1.5 which is not the part of its domain, okay। similarly beta you have to remember this result, tan inverse cot inverse x pi by 2, secant inverse cosecant inverse x equal to pi by 2, these are the domains, okay। now beta sin inverse x plus sin inverse y, these formulas are important but now not as important as this one beta tan inverse, because the question is asked many times from these
these formulas beta, but you have to try to learn them. Sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x square root of 1 minus y square plus y into square root of 1 minus x square. Most important is beta conditions, these conditions. If minus 1 less than equal to x comma y less than equal to 1 and x square plus y square less than equal to 1, then this condition is applicable, otherwise it is not applicable. Okay, or you can also say that if x comma y दोनों ही multiplication बेटा, if x comma y the multiplication less than 0 and x square plus y square is always greater than 1, तो हमें ये formula applicable है. Next बेटा, you have to remember sin inverse x plus minus sin inverse x y, same formula बेटा, just replace plus by minus. So remember one formula, you can cover up another one. These two are. Next beta, cos inverse x plus cos inverse y. Okay, it comes out to be cos inverse xy minus under root 1 minus x square 1 minus y square. Again this condition you have to remember that x lies between x comma y lies between 1 and minus 1 and x plus y is always greater than equal to 0. And if you change plus by minus beta, the formula, there is a little bit change in formula here, minus, then it comes out to be plus. Okay, in case of beta cos, always sign get changed, look at here, but in case of sine the sign does not change. In case of sin inverse x plus sin inverse y, here is plus, here is also plus. In case of sin inverse x minus sin inverse y, here is minus, here is minus. But in case of cos inverse x and cos inverse y, sign gets changed. In case of plus, you have to introduce minus. In case of minus, you have to write here plus. Okay. Next beta, this is a very important beta formula of the chapter, and so board exam the question will come many times from regarding this formula beta. Tan inverse x plus tan inverse y beta, tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1, and tan inverse x minus tan inverse y beta, this is also very important. Here you have to just change the signs beta. In the numerator you have to write minus and denominator replace minus by plus. Okay. Next beta, 2 sin inverse x is sin inverse 2x and root 1 minus x square. 2 cos inverse x beta, cos inverse 2x square minus 1 beta. Okay. And 2 tan inverse equal tan inverse 2x upon 1 minus x square. Next beta, 3 sin inverse x. You remember these formulas are from your plus 1 class beta. Sin 3 theta, you remember what is the formula of sin 3 theta? It will help you to remember the result. Sin 3 theta beta की ਹੁੰਦਾ sin 3 theta, इथे देखो बेटा 3 sin theta minus 4 sin cube theta, यही याद किया ना तुसी, 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So formula is easy. You have to replace, if you want to make it the formula of sin inverse, just replace sin theta by x. Okay, the formula comes out to be 3x minus 4x cube. In similar way, cos 3 theta beta, cos 3 theta equal to 4 cos cube minus 3 cos x. Okay, these are formula. Similar the case of 3 tan 3 theta formula, tan 3 tan theta minus tan cube upon 1 minus 3 tan square theta. These are results from your plus 1 class beta. Now the formula is 2 tan inverse x beta. These three formulas are very important. This one beta, this one and this one beta. These are used most of times beta, these three formulas. Okay, so remember them 2 tan inverse x. Whenever you want to convert tan inverse into sine, use the conversion formula sin inverse 2x upon 1 plus x square. In similar way, when you want to convert 2 tan inverse into cos, use the formula 1 minus x square upon 1 plus x square. And these are beta substitution. Sometimes the sum come out to be a square plus x square form, or a square minus x square, or x square minus a square. So you have to remember the substitutions. Here x equal to, if the form is this a square plus x square, then you have to substitute x equal to a tan theta or either x equal to a cot theta. Okay, you have two types of substitution according to your need beta, x equal to a cot tan theta or x equal to a cot theta.
a square minus x square the form, if you want to evaluate this beta, then you have to write x equal to a sin theta or either x equal to a cos theta. Okay, last one, x square minus a square. In case of x square minus a square beta, x equal to a secant theta or x equal to a cosecant theta. If the form is of comes out in the square root, that is square root of a plus x upon a minus x or either a minus x upon a plus x, then you have to definitely substitute the result x equal to a cos theta. Okay, these are the important, very important formulas of inverse trigonometry, and without you learning these formula you are unable to make a grip on this chapter. So I advise you to learn these formulas. I know that the formulas are there are so many formulas, but when you start applying in your question, you automatically learn all of them. Students, now I will catch you in my next lecture with the questions of this chapter.